Si le Facebook il est OK, on peut aller. Alhamdulillah. Je vais me concentrer d'abord sur mon sujet. Après, je vais essayer de me concentrer sur les questions. On ne peut pas faire les deux à la fois, Inch'Allah. Que Allah facilite. Donc, nous sommes avec la prière. Je vais commencer ma prière. Après Al-Iqama. La première des choses, pour la personne qui est déjà prête pour faire sa prière, on nous parle toujours de l'intention. L'intention, je dois faire la prière de Zuhr, il faut prendre l'intention. Je dois faire la prière de Asr, il faut faire l'intention. La prière de Maghrib, la prière de Isha, la prière de Fajr. Souvent, on se trompe beaucoup. Quand on parle de l'intention en Niyya, le sentiment qui t'anime d'abord d'aller faire l'ablution déjà, cela veut dire que tu es déjà prêt, concentré, décidé de faire une prière. Cela suffit déjà comme intention en islam. On n'a même pas besoin de prononcer ça avec la langue. Pour dire inni nawaitu. Non, 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 ça n'existe pas. Abe fo mima ko woni ke siri ebe fe kata seli doke. Miriam mini bla kata seli jita. Miriam inketu blala kana seli ke. Oka wasake woni ke siri. Parce que tu ne peux pas te lever comme ça pour aller prier. Déjà, je décide, celle où elle est là, meta kata seli jita. Comme mina Miriam mini iblaolacho o Miriam abe fo le manko intention. Est-ce que nous avons fait? Ça dit comme mini bla barakela Miriam ingati blala kela ja seli le wole la ele hakilla jigila sisen kai ka fonga ngata selike nindo te seli jala fointa kata seli jita ndo betala seli jimunta metala kata seli fana seli jileta. Donc o Miriam mila déjà avait fo le manko weninke. C'est-à-dire, sentiment mi animé kata barake abe fo le mako woni ke siri. Note kana ilo seli goloka ala nga woni ke siri ko ngato seli fana sella ayi o te sababai. O te sababai. Demsa me kala la folo mandara sawula pour que demsa ya don fem ye woni ke siri. O kuma kami na be labla demsa na ni demsa be kala la mandara sa damna wala. O korote ka fo ko ni nana joseli yoro parce que c'est tout à fait normal. Ame mandara sala amfitinima an yɛrɛ tɛ weninke non weninke ye mun ye kalanfa bɛ n'a fɔ an ye ko weninke ye fɛn de ye e bɛ fɛ ka baara min kɛ e bɛ baara weninke siri dusukun na k'a yɛrɛ k'a fɔ k'i kɛtɔ nin kɛla pour que i y'a dɔn fɛn min ye weninke ye mais pratique bonda kɔnɔ weninke ye sentiment de ye min kɛtɔ adamaden bilala kɛwali la kɛwali mun sela a bɛ fɛ k'a kɛ donc à partir du moment i miiriya t'a la k'a fɔ ko n ka kan ka seli kɛ déjà i ka weninke le ta o ye. Est-ce qu'il y a famuna? Woni ke siri a fort dala o autoriser la kamunu yo dole hiji. Hiji woni ke kakan ka formuler ka foli. Labbaik Allahumma umratan. Wala ma labbaik Allahumma hajjan. Ibe hiji ta ibo foli. Mais tonunu al plasi dusukuni. An-niyya mahalluha al-qalb. Woni ke plasi dusukuni kanin famiyal ko no ya bela ka foni ala mo kala. Donc silamaya est fait mouiller maube erreur chaman ke inyana ka foko sababa bole la ayote sababa yi dina la ma be se ka kalan fendo la abe fuye ibe kalala pour que ya don mais abu blawati pratique la ka choko bara le nyini fe ni mun kali kaka donc Allah taala die ka famille no ya be ala mo kala donc do la sel golo kan sel korota bana nye kibaru folo fili Allahu akbar. Ni klala kibaro folo filila i ka seli folo mala abe fo kibaro mi mako takbiratul ihram kibaro folo ube ilo nya fo mo Allahu akbar folo ni yame ko takbiratul ihram o de ye Allahu akbar folo mi na be fo sella bolo seli damna na pour que ay se famnya la note a focho yere munyi takbiratul ihram Allahu akbar kun folo mi me fo ambolo sella ka seli damna nay o Allahu akbar ni nya fo Allahu akbar bembolo kinimbla mbolo maraka o ye sunna e seli ko jani ye fatiha kalandamna be yi kloma jonina islama chama me obeni parti belo no wallahi do be
o ma lɔn ko kumakan dɔɔni fɔli ka k'an bolo ka sɔrɔ ka seli daminɛ min bɛ taa bɛn seli dayɛlɛ duwawu ma i ye seli kibaru fɔlɔ fili jani ye na alhamdulilahi rabbil alamina fɔ daminɛ kibaru filinin kɔ i bolo i ka kan ka seli dayɛlɛ duwawu kɛ an bɛ a bɛɛ la nɔgɔman ta a min ka nɔgɔ an bɛ n'o ta subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka niklalo fola Umar bin al-Khattab n'ale tun bɛ nin duwawu fɔ seli dayɛlɛ duwawu a tun bɛ to ka a kan kɔrɔta n'a ye mun na pour que maaw y'a dɔn k'a fɔ ko n'i banna Allahu Akbar fɔ la i ka kan ka duwawu min fɔ ka sɔrɔ ka Fatiha kalan Umar bin al-Khattab avait l'habitude quand il dit Allahu Akbar il parlait avec la voix haute il disait subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka. Donc ça c'est le doigt de l'ouverture. Lorsque tu dis ça seulement qu'au début de la prière, seli dayɛlɛ duwawu ni bɛ f'i bolo siɲɛ kelen pe le seli daminɛ na a bɛ fɔ waati jumɛn n'i ye seli Allahu Akbar fɔlɔ n'i y'ale fili e bɛ sɔrɔ ka nin duwawu fɔ n'a banna fana ko seli dayɛlɛ duwawu o kɔrɔ ye di ale tɛ fɔ tuguni seli la a bɛ fɔ siɲɛ kelen de seli fana daminɛ na tumana jumɛn n'i ye kibaru fɔlɔ fili i ka seli daminɛ na i b'ale le fɔ ka sɔrɔ ka Fatiha kalan n ye fɛ an y'an janto nin yɔrɔ la nin sujet nafa ka bon mun na m'o fɔ la maa dɔw bɛ yen ils n'ont même pas de problème dans leur prière avec l'invocation de l'ouverture maa dɔw bɛ yen masha Allah olu bɛ san 30 ni san 40 bɔ nin côté yɛrɛ non o bɛ nin côté dɔn olu ka seli la masha Allah o bɛ fa kibaru fili ka seli dayɛlɛ duwawu kɛ mais maa dɔw bɛ yen olu fana m'o ka seli kɛ olu yɛrɛ m'a dɔn k'a fɔ ko nin ka kan ka fɔ ne kosɔn n y'a f'i ye ɲinan san kana na ban an y'an yɛrɛkun kɔntɛ bɔ dɔw bɛ yen olu bɛ se nin bɛɛ kɛ la o bɛ nin bɛɛ dɔn mais dɔw bɛ yen olu tɛ nin dɔn mun na maaw ka chances ma kɛ kelen ye lɔnni ɲini bonda kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen ale furula joona a ma se ka chance sɔrɔ cɛbonasigi tɔɔrɔyaw k'ale bali diina ɲɛɲinini ma i bɛ taa sɔrɔ a donna madarasa la kilasi 1 kilasi 2 kilasi 3 4 paf Alahu Taala k'a to a sela furu ma parents k'a don furu la o ka ɲi kosɛbɛ silamɛya ma se faamuya la ale bolo ka ɲɛ ale yɛrɛ fitinima tun ye tanya minnu kalan a n'a tun ye Fatiha minnu kalan o Fatiha ninnu yɛrɛ don kalan cogo yɛrɛ ma seli mɔgɔ tɛ ban o tigilamɔgɔ ma c'était pas de sa faute mais a tigi bɛ se k'a yɛrɛ racheter a bɛ se yɛrɛ fana k'a yɛrɛ rattraper o ye mun ye n'a ye courage ta k'a ɲɛɲini ka se k'a ka seli kɛ kɛcogo ɲuman na ah quelqu'un me dit qu'il faisait toujours avant Allahu Akbar non on fait ça après Allahu Akbar lorsque on dit Allahu Akbar nous sommes déjà dans la prière donc avant de réciter Fatiha doigt de l'ouverture là on dit ça après Allahu Akbar subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka. Est-ce qu'on s'est fait comprendre? Est-ce qu'on a compris ce côté? Non, non, non. Quand il dit tu fais avant de commencer la prière, je ne comprends pas. J'ai dit, tu n'as pas encore commencé la prière. La prière commence lorsqu'on dit Allahu Akbar, déjà, la prière a commencé. Mais avant ça, c'est le korota on fait nous numbe. Au lumbe kele kasoro c'est madame na volole. C'est le korota. Au te c'est le korota au be kele kasoro ka c'est dame na.
seli be damna wati juma ni seli la bana jola seli korota kofe na bana fala ko Allahu Akbar o kore ko seli damna na. Donc avant ça, tout ce que tu diras n'est pas dans la prière, et avant la prière. Donc quand est-ce la prière commence, on se tient debout, on lance le takbiratul ihram. Maintenant, nous sommes dans la prière. Donc après avoir dit Allahu Akbar, l'invocation qui doit suivre ça, c'est Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka. Pourquoi doigt de l'ouverture? Pourquoi? Chers parents en Allah, quand tu veux rentrer chez toi à la maison, quand tu veux rentrer chez toi, ta propre maison que tu payes ou tu as construit, on te dit avant de faire rentrer ton pied dans ta maison, il faut faire des doigts pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse te faciliter, te protéger, tout ce qui peut être mal dans cette maison-là, pour que Allah t'épargne tout ça. Donc, l'invocation de l'ouverture d'abord, tu rends gloire à Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka, Seigneur bile Allah ta'ala, ka Allah ka Seigneur kofo, Subhanaka Allahumma, wa bihamdika, ka Allah ka Seigneur ni Allah ka tano confirmé. Jani yedo barala. Wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka. Ka Allah ka korta fana confirmé. Masa bado masa korta nino. Wa la ilaha ghayruka. Masa foite fo Allah ta'ala. C'est-à-dire Dieu, je vais commencer cette prière-là en glorifiant ton nom, en louant ton nom, louange à Allah. Et tu as purifié le nom de Dieu, et tu as loué aussi le nom de Dieu, et tu as proclamé la grandeur de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tabaraka ismuka, wa ta'ala jadduka. Donc tu as proclamé non seulement la grandeur de son nom, Allah il est le plus grand, il est le plus haut, wa la ilaha ghayruka, en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah il est unique, il n'y a pas autre divinité en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc maintenant, il kaira ka Allah la, ale le mansa senmei, tano beke ka ale Allah ta'ala le nyasi ale Allah le ma, ale Allah le toko kabo, ale Allah le toko korotanime, ale Allah le kam mansa ya korotanime, mansa fo ite fo Allah ta'ala. Mbalmache ja yenin duwa ufo ki tigi ka mansa ya confirmé ka asenia ka bo flanka fo ya maka tano aka nema ula ka banka yeraka ka fo mansa fo ite fo Allah ta'ala. Tu peux réciter l'invocation là, mais peut-être il t'a encore okoso ni ka korodo courage bet vila katoka keson amfauni ambaw seliye antade wallahi seliye antade nanya mo nyongol nani soro kasange la kasange komi me ademe kasange la seli ke togo nyuma nabdo la seli la feminu ye sunna e seli kono feminu ye wajibu ye feminu ye fardaw ye ale be nani ni be seli la wallahi ale ta ka seli ke parce qu'il o nyenga seli ke ne be nan ka seli ke comme nous ma diaboya wa minu diaboya la wa minu nyini nan fe wa abena na beya ka sella wo femi menimbate militi worobo amenimbate militi worobo donc fe na ka ganga do akono ka seli baraji la blia suna bunda kono wajibi bunda kono farda bunda kono ijija ya belata e ka bara folo me fleki amado résultat be daele seli le bena laje Allah taala bolo seli ala kera danime aka saya glanka kuma kan laba minum bola da dole seli ala koko ma minum ma ke kanya ko jahannama boluye fawailun lil musallina ko ale ala ka gbalo ale ala ka jangata ko be sellawiye sellajon selladoye alladhina hum an salatihim sahun ma minum ma ko boni me selila o ta ke to nyumana o ta ka ke watula o ba ke ko lablani o bo yere la nyina ko o bo yere la nyina watu ko o yere be do selila anyanyini a tante je ne ta doro na wati sela meseli e kana die ka seli yekete e kana die ka seli yekete che seli balu che minum bani me selima ama min ko ni bani me selima o tena ka tanta la ka wajibili la mesika eretala e ma minum ma preka seli eni Allah taala cho be se ka minute duru ta ka wajibili la me ai parce que ba don wajibili la me ale son photo kai ka fati seli donc o lu sena bani menima
muso selibali fana mo cogo la maa min tɛ seli la e bɛ nana kana fɔ k'i bɛ seliko wajibili kɛ donc aw y'a dɔn cɛw ni musow Allahu Taala ko alikuranɛ kɔnɔ ko ale Ala ma anw adamadenw ni jinɛw dan jinɛw ni adamadenw ale mɛ anw dan foyi kosɔn fo k'ale Ala bato bato ye fɛnba ye an y'a ɲɛɲini k'a kɛ fili bɛ maaw ka bato kɛ cogo la dɛ fili bɛ silamɛw ka bato kɛ cogo la mɛ nin f'i ye le ye courage ta k'a ɲɛɲini donc n'i tilala Allahu Akbar fɔlɔ fili la Allahu Akbar min n'a bɛ fɔ a ma ko takbiratul ihramu e bɛ sɔrɔ ka seli dayɛlɛ duwawu fɔ k'a tugu o la seli dayɛlɛ duwawu min n'a ka nɔgɔ ka tɛmɛ a bɛɛ kan a dɔ ye mun ye o de ye subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka smuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka i y'o fɔ donc i kini bolo b'i bolo mara kan n'i tilala o la sisan bisimilayi fɔ nin bɛɛ ye sunna le bisimilayi walama k'a daminɛ a'udhu billahi minash shaitani ka sɔrɔ ka bisimilayi fɔ ka fatiha fɔ olu tɛ forcer ye n'i tilala seli dayɛlɛ duwawu la n'a diyali i b'a fɔ mais i b'a fɔ ni kamajigi ye bisimilayi ka sɔrɔ ka fatiha kala n'i yɛrɛ fana ma bisimilayi kala ka don fatiha la directement baasi foyi t'a la f'i y'o yɔrɔ fana dɔn de i kana taa jɔ maa dɔ kɔfɛ ale bɛ fɛ ka fatiha kala ka bisimilayi fɔ ele dɔ bɛ selila mɔgɔ dɔ kɔfɛ o ma bisimilayi fɔ ka sɔrɔ ka fatiha kala i kini yɛrɛ bila kɔnɔna fili la fɛn minnu bɛ yen ni a fɔbaliya n'a fɔli tɛ foyi kɛ seli la dɔ de b'o ye donc n'i tilala seli dayɛlɛ duwawu la sunna do dɛ n ye duwawu min ko f'i ye sisan subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka force tɛ dɛ k'a fɔ ko n'i m'a fɔ i ka seli tiɲɛna dɛ a fɔbaliya fana t'i ka seli tiɲɛ mais ne bɛ fɛ ka min f'i ye kana na kuma sugu olu lamɛn ne ye silama de ye madama n'a bɛ seli baraji labiliya madama n'a bɛ adamaden ka kumakanw diya Ala ye ka Alahu Taala majamu ka Alahu Taala tɔgɔ kɔrɔta min ye seli dayɛlɛ duwawu ye ne ka kan k'a kalan silama b'a yiri k'a bɛ fɛn min fɔ mun na ne bɛ n yɛrɛ bali a fɔli ma subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka a seli dayɛlɛ duwawu ka ca mais min ka nɔgɔ lamɛnnikɛlaw ma ne b'o le ta est ce que nin faamuna e bɛ sɔrɔ sisan ka don fatiha la e bɛ sɔrɔ sisan ka don fatiha la aha an bɛna se fatiha le fana kalan ma ni problème bɛna daminɛ bi tuguni an bɛna se fatiha kalan ne ma ni maa minnu connecté ni bɛ nin waati ɲɔgɔnna la ko mare ime an ba Aisha aw bɛɛ ye concentré ka nin yɔrɔ lamɛn fatiha kalan cogo kira ko sallallahu alaihi wasallam ko seli tɛ maa ye maa min ma kuranna ba kalan min ye fatiha ye fatiha nin yɛrɛ kalan cogo ɲuman pour ne pas que n ye n si ban seli la ka sɔrɔ n ka fatiha kalan cogo ma ɲi an ka seli kɔrɔta la an ye défaut caman bɔ an ka kalan na dɛ n k'a tɛ fɔ n ko Allahu akbar a bɛ fɔ de Allahu akbar an sela fatiha ma suratul fatiha n'i y'a mɛn ko suratul fatiha kuranna dayɛlɛ sura don kuranna dayɛlɛ sura don ale de bɛ kalan ka seli dayɛlɛ n'a ye sura 114 de bɛ kuranna kɔnɔ 114 surat ni sura 114 bɛ a bɛɛ la ka fɔ ni ba bamuso bɛ fɛn bɛɛ la a bɛɛ bamuso le fatiha ye ale le ka bon ka tɛmɛ kuranna sura bɛɛ kan ayatal kursi le fana ka bon ka tɛmɛ kuranna aya bɛɛ kan différence bɛ sura la sura ye a bɛɛ la ka fɔ ni ne ye aya verset o ye a ni bɔla kelen na ka taa kelen na a bɛ fɔ o ma verset kelen ni ko ko amma yatasaaluna o ye verset kelen o ye aya kelen ani nabail azim o ye aya fila mais nin bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan sura yɛrɛ bakuruba a bɛ fɔ o de ma ko asura sura min ka bon ka tɛmɛ kuranna sura bɛɛ kan suratul fatiha aya min ka bon ka tɛmɛ kuranna aya bɛɛ kan ayatal kursi donc aw y'i janto nin différence la fatiha ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam ko fatiha ni maa min m'a kalan seli t'i ye
kalancogo min kofola kalancogo la dɛ e kulo ma jɔ a la kosɛbɛ n bɛna taa ni nin sura kalancogo ye dɔɔni dɔɔni ne b'a dɔn e san 40 ne tɛ seli la e san 50 n kan t'o ma tuma dɔ bɛ lamɛnni kɛ e ɲɛnɛ k'a fɔ k'i ta fɔcogo nin ko défaut t'a la an bɛɛ tɛmɛna nin bonda kɔnɔ wallahi adamaden n'i bɛ kalan na a bɛ bɛɛ ma sɔrɔ ni janfala classe la dɔɔni a bɛ k'i ɲɛnɛ k'a fɔ k'i ka lɔnni sɔrɔ peut-être tu fais la 6e ou la 5e après école primaire après primaire mais tu te dis non mais aujourd'hui je suis devenu un intellectuel souvent confiance bɛ na i la ka sɔrɔ wallahi souvent i yɛrɛ ma surunya lɔnni yɛrɛ damina yɛrɛ kuma tɛ ko k'a kɛ a misaliya ye anw sɔrɔ an bɛ taa waati min na arabu jamana na an n'an ka arabu kan ni minnu bɛ to k'a fɔ an bolo mais wallahi i taara arabu ka jamana na arabu ka jamana na fɔlɔ an ka harifu fɔcogo k'a sɔrɔ wallahi an maa t'a la an bɛɛ tun ye baki sɔrɔ an y'an ka bakiw sɔrɔ sanawiya kɔfɛ i bɛ taa arabu jamana na u bɛ fɛ k'a yira k'a yɛlɛ fɔlɔ i ka harifu yɛrɛ dɔ fɔcogo bɛ mais o ka kan o e yɛrɛ b'a dɔn yɔrɔ de la k'a fɔ ko ja n yɛrɛ m'a daminɛ fɔlɔ a bɛ se ka bɛɛ ma sɔrɔ munna bɛ nin fɔla aw ye a bila i kunna k'a fɔ ko dɔnni tɛ ban fo ka taa adamaden la kaburu kɔnɔ don min olu min yɛrɛ ka anw kalala olu yɛrɛ fana lɔnni tɛ ban olu fana kalanfaw bɛ yen ala ka waati da olu n'o tilala maa kalan na université la u bɛ taa ka t'o ka recherche kɛ munna ka d'a kan u bɛɛ bɛ diplôme baw le kɔ ça peut arriver à tout le monde tu as fait tes études en Guinée ou en Côte d'Ivoire ou au Mali tu viens en France tu vas voir l'accent il y a un peu de différence donc tu vas t'habituer maintenant à l'accent donc c'est tout à fait normal donc Souratul Fatiha pour bien prononcer ka se ka sura ni fɔcogo ɲuman la an bamuso surtout an balakaw muso Diane i tɛ fara mɔgɔ sɛgɛ la musokɔrɔba sela san 70 la ele ko k'a ka Fatiha fɔcogo ni ko défaut b'a la cɛkɔrɔba yɛrɛ bɛ nasɔngɔ gbɛnna k'a sɔrɔ a t'o sɔrɔ la ayi o ni nin si tɛ kelen est-ce qu'il b'a dɔn ko ala kɛra sɔlɔ sallam nin secret dɔgɔnin bɛ silamɛw la ala kɛra ka karamɔgɔ min ala kɛra kalan ala ko de ko allamahu shadidul quwa ko maa min ye muhamadu kalan ale ala ka jibirila mɛlɛka belebele min y'a kalan fanga mɛlɛka o de ye jibirila ye jibirila le tun ye anw ka ciden ka karamɔgɔ ye ni jibirila bɛ ala kɛra kalan sɔlɔ sallam komi n ka gbɛlɛ mɔgɔ bɛɛ b'a dɔn ni fitini mɛ ma kalan i si kɔrɔbaya la k'u ye kalan daminɛ jibirila bɛna muhamadu kalan silamɛya dila ma cidenya dila ma a san 40 quelqu'un qui doit commencer les choses à partir de quarantaine il faut bien prononcer bonne lecture et c'est pas évident il n'a pas écrit ni il ne savait pas écrire ni lire mais jibril le bɛna ka na u ka ciden belebele kalan ni jibirila jigila ni ala kumakan ye n'a bɛ muhamadu kalan la i b'a dɔn maa min b'i kalan n'a bɛ fɛ ka fɛn dɔ fɔ i bɛna fɛn nin fɔ a kɔfɛ i bɛ teriya le ka a fɔ mun na waati nin kana na don ale ta fɔta ni e cɛ parce que ni e ye tan to i n'a ni ɲɔgɔn cɛ a ka min fɔ i bɛ se ɲinana kɔ o kosɔn n'i bɛ maa kalan a pereseni de bɛ min fɔla dɔrɔn a y'a fɔ i kɔfɛ jibirila ni ala kɛra ka kalan ni marhala tɛmɛna kɔnɔ étape ni a tɛmɛna ala kɛra ni jibirila ni ɲɔgɔn cɛ ni jibirila b'a kalan a bɛ teriya ka a nɛn teriya kalan na jibirila kɔ mais ala bɛna fɔ a ye la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alayna jama' alaw ta'ala ko la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi ala bɛna min fɔ muhamadu ye sisan sɔlɔ sallam muhamadu jibirila y'i kalan mɔgɔ de ye ale de b'i kalanna la mais i bɛ to ka kalan tuguɲɔgɔnyali min kɛ jibirila kɔ i bɛ to ka i nɛn kɛ cogo min na ka kalan kɛ ne ala bɛ mun f'i ye i kana na i nɛn teriya kuranna kalan na nin cogo la jibirila kɔ la ilaha illallah et le prophète n'a pas été épargné c'est pas toi et moi
Nous sommes dans l'obligation, nous sommes obligés de bien réciter le Saint-Coran. Le noble messager Allah nous dit, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Ne te précipite pas en allant vite en suivant vite, non. La tuharrik. Al-haraka, c'est le mouvement avec la langue. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Ne remue pas trop précipitamment, ne te presse pas derrière Ange Gabriel. Inna alayna jam'ahu wa qur'ana. Fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana. Allah Ta'ala bena yera ka Muhammadu la ne ala kuma ka mini Jibril la kene mi ki kanala. A kalan ko doni doni. Muna wallahi amano. Sambinani ala ya ke chidenye. Sabali tintekela fen tintekela. Ala fana yo Qur'ana aya folo min laji ala ko ma ko iqra kalange. Ja chidenya bara folo folo e doni ni ka kalange. Komi laseto mauma ala kuma kan le laseto mauma. Ma minu fana mena ala kuma kan ni lame o fana ka kan ka loni nyanyini ne ka kala. Neni ebebo le bonna kono. O ko son ala Ta'ala ko ma ko iqra Muhammadu kalange. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم كلانجي محمد كلانجي مباو نانفو كان فناي كلانجي ni Allah Ta'ala ko chidon ka so herema makoy kalange a chito kata manto munu man fana ya nyanyini ne ni kaye bi tolo mesela kala adama de hakili le ka dina le makala neke ni kaye bi ma do be sigi réseaux sociaux kan ka slamaya lagbasi slamade ka seli lagbasi ka seli la tosi wallahi abe seli la tosi ma munu yoto ka dina kalama une personne adama de julumunto obena kana au na ka limanyani au ka alanya saranya au sabedo ni medina ma obena kana mana kaw ni kono suto ya kaw fo réseaux sociaux ka au fana obeke sababu ye ka défaut bla au kan limanyala munyo ke parce que au ma ka dina nyi اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إلى آخر الآية أنفوني أمبو أمنا دو فاتيا كلاني لاني فاتيا ممنا كلا أمبلو أمي على الدلي على بنسمان مدي أما على كم محمد ما نتفى يتريا كلاني كتشولا تريا بلوما نتفى يإنه لا كاريا أفولي لا جبريل لكو ala ko ama ko ne ala bena qur'ana ni la sabati ijija na ya kala na bana iba kala ako ala bana ka fo muhammadu ma sanuqiruka fala tansa ne ala na ikala ne ala na lonin dima ne ala na la family kila ne qur'ana la ifana tena nyina nako donc ala Ta'ala diena ka ala kera dusukul la sabati donina jibrila na kana kala ala ya dama ka family dama Allah Ta'ala diana ko kaka chide belebele Allahu akbar subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka iba fo ikan konoli komi nya fo sisen kuma kana ngo Umar ibn al-Khattab meto ka duwa woni fo ka kan korota akalla nyini tunye munye ka se ka mau kala ala note niye Allahu akbar fo ka sella Allahu akbar folo me film abulu ka sella seli fana lewa lanzara lewa fitiri lewa safo lewa fajiri lewa alebe kani kamboli Allahu akbar nemeni fo chawle made muso ei kamali gisella ni wali chawbe ni wali chete bashitala amena fati ale kana bena fati ake bi concentré chama concentré nete الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين
الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد est-ce qu'il y a me ko alhamdu ma fa ngo ya de ni ya fa ko ya korobe karika boy mfana ma fa ngo alhamdu ngo de ngo alha ha abi boy hani ha الح الحمد لله رب العالمين رب العالمين عالمين الحمد لله رب العالمين رب العالمين الحمد لله رب العالمين عالمين ما فنغو ade ما فنغو عالمين ade ngo عالمين ni ami foni alete boda lebe bloquer الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم أتفوتي أتفو الرحمن الرحيم إيه أتفوتي ولا الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم أتفو الرحمن الرحيم أفوتوني دبلا الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم اسكا فهمونا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد إياك كنا فو إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك ويا لو إرا كو ويا الله إياك نعبد وإياك أتفا ويا دو إياك نعبد وإياك نستعين ويا تدا أين وياكو إيا وإيا إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أبي بوياني اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم كان فو صراط الذين أنعمت عليهم ايش سوري صراط الذين أنعمت صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Oui, le Aïn et le Gaïn, ça fatigue beaucoup de gens. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ni be feka foka ya ba ke komi be fono lale. E ba ke komi be feka a labo kana labo kana foko a ibe a bloqué. Wala be tabe aynuma. Donc amina mo damana manta ka fatia o ka fatia la me maloyate dina la de amme le doro ka nyon ka kala nya wala senya. Mami nu perenime ko ka fatia o kala. Wayaka, akana fo wayaka de. Aha. On va prendre d'autres questions posées quand son nom était Kaba. Est-ce qu'il est toujours là? Amen Adam n'allait ma follow parce qu'il dit que ça fait combien de mois? 2 mois. Au Kachada. Mais je ne vois pas sa demande ici parce que c'est que son nom était Kaba. Bon, je ne vois pas vraiment son nom ici. Allô, salam alaikum. Alaikum salam wa barakatuh. Ok, bismillah, bita et Fatiha. Ok, Ustaz. Après, une question de poser. Allô? Allô? Moi, bita et Fatiha, l'enclos bila. Ok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Anti kuma kamena ebi kankorota doni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ok, ebe se ka kan ko foti be yoro munula ni selama doro menalo. Bismillah. Ok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ilo doni. No, ilo. Stop. Balma muso. Ebi ilo doni. D'abord, comme avec mana Fatiha le kame, ka bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. C'est quand tu vas faire. Allô? Bismillahirrahmanirrahim. Ikar Rahmanirrahim foto ibn Talamea. Allô, Ustaz. Wene klobila. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bismillah. Oui, Claude, il a. Allô? Bismillahirrahmanirrahim. Ok. Bismillahirrahmanirrahim. C'est pas mal. On peut aller. Bismillahirrahmanirrahim. Ok, Inch'Allah. Mais c'est à la Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Quand on fait Alamin, c'est pas A, c'est A. Oui, allô? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vas-y. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Là-bas, quand on a terminé là. Follow ma photo okay. Ar-Rahmanir Rahim. Et quand on fait nous balayer, on a besoin de faire la photo là. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Et quand tu connais Ar-Rahim foni là. Ar-Rahmanir-Rahim. Non, et quand Ar-Rahim foni terrière. Ar-Rahmanir Rahim. Rahim Rahim. Et va foni balayer donner. Ar-Rahmanir Rahim. Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ok, c'est bon. Ar-Rahmanir-Rahim. Vas-y, à continuer. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ah ouais, c'est bien. Donc, Ibi dit Ar-Rahman Ar-Rahim, nous t'es qu'à Fatiha, Fatiha, Alhamdulillah, Masha'Allah. Salam alaikum. Question que les Ok. Ustaz. Nam. Nya fe kalo ni mo di se ka duwa wiki la kando sujiri do. Ye sujudu duwa minu sabati la folo, yo lufo folo. Ai baba wul fola subhana rabbi ala. Voilà. Baba wul fola di se duwa wiki la kando. Oh ouais, basi tala. Ok, Ustaz filan alla kuma do se alka Fatiha ko fo. Mena ni imam ko fe, no imam banda Fatiha fola ili maba. Ili ita kele di pasu fe to ako. Ni imam biri na be biri. Al ni maba Fatiha la. Al ni maba. Tayyadu nama ba ifana. Non, seli la bana nama ban. Ni le maba na le bana ka salamu bla. Comme seli la bana o ye be se ki ka tayya la ban ke folo ka ban itala ka soro ka salamu bla. Mɔgɔ kan ka tugu alimami kɔ mɛ seli laban n'i ma ban i ta la. Wa aleykum salam wa rahmatullah. Oui, allo, salamu aleykum. Allo? Wa aleykum salam wa rahmatullah. Ok, bismillah, an tulo b'i la. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك كان فوائيا وإيا شدا بلا وإياك نستعين وإياك نستعين Non, c'est pas him. وإياك نستعين. وإياك نستعين Non, c'est pas him. C'est in. كان عينك هاوي. إياك نعبد وإياك نستعين. عين. إياك نعبد وإياك نستعين. Moi j'entends le H. Ne vais pas maintenant. T'es aïnou maintenant. Donc, Allah mea wa iyyaka nasta'in. Kana fo hite sa'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ain. إياك نعبد وإياك نستعين. Non. Yoroni fiya foli kala. Okay. Okay. Et puis Dija. Okay. Tani tonu ye folo ni bana ebe lameni ke anke ni meka inu fo nyama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amen. Donc ibe to live la be lameni ke ni me segina ni yoroka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ain. Il ba fola le ko hi ate fo hi ay fo le ain pour que ce ko yoro lame ibe to dirati la toujours ka lameni ke inshallah no te ka fatiha kalanto ka inkusabe. Okay. Inshallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam tullah. Allo, assalamu alaikum. Allo, assalamu alaikum. Alaikum salam ustaz. Ok, Uncle Villa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Antefa alhamdulillah, abifale alhamdulillah alha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Balmamso ka fatiha kalanto ye fatiha kalama defo caman bale bala ni conseil min e ba don e bi jija YouTube. Allo Ina. E bi jija ka fatiha blala YouTube la ka tanta ka lame demsan ka kalanya mi bla YouTube la ni fatiha pour que ye clément lameni na ba fola cogo mina abla YouTube la apprendre fatiha suratul fatiha. Il faut prendre le temps, s'il te plaît, il faut bien écouter. Et quand même il faut kana keni maluya kana ke fo yibi ka tanta ka lame ba bla YouTube la na ka fo be segi ka fo aba fola cogo mina bi ikuloma joko seba ka kalanya la na kala ti inshallah di fo fitini minu bala be na se ka bo ala, OK? Comme jama ka chance se ka tanta tour ni mo kelen quoi na la sona ala no ka. Amen. Allô, salam alaikum. Allô? Il y a Mamou, il y a Sila. On vous écoute.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ok, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allah Noya. آمين. Ça fait beaucoup d'efforts, mais il faut encore faire beaucoup d'efforts, Inch'Allah. Surtout ton côté Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Donc balimamuso sila n fana ma fi fana ye i bɛ tanta ka a lamɛn kosɛbɛ YouTube la kalan min bɛ kɛ i bɛ segin a kan k'a lamɛn ka ɲa ni Ala sɔnna i bɛ se Fatiha kalan na mais défaut misɛnnin minnu b'a la pour que se bɔ a la i y'a faamu. D'accord. Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Oui, allô, salam alaikum. Allô? Allô? Oui, on vous écoute. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Aux internautes. Malik yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Reprends, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a merdé ici là. Ok, bismillah, reprends. Ok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Très bien. الحمد لله رب العالمين. Très bien. الرحمن. Oui, vas-y, très bien, oui. Hein? Oui, il a dit c'est très bien prononcé. الرحمن الرحيم. Oui, vas-y, c'est très bien. Alors? الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah. Mon frère, c'est très bien prononcé. Vraiment, je te donne un conseil. Si tu peux avoir le temps souvent, attends souvent. Les mamans qui ont du mal à prononcer, vraiment, il faut les aider. Tu auras beaucoup de hasanat. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. La meilleure personne parmi vous, c'est la personne qui a pris le Saint-Coran et aussi enseigné le Coran aux autres. Inch'Allah. Vraiment, qu'Allah met la baraka sur ça. Et ça, c'est beaucoup encourageant quand même, Inch'Allah. Donc, le temps ne permettait pas. Isabari kana tulunga Qur'ana la. Isabari ka Qur'ana kalantugo ni kana tulunga la. Ibe sebe do ama ko sebe.
Je ne sais pas comment je peux dire. La Coran n'a rien. Ahmed dugawu kɛ Ala ma tandili ma Ala kana to i ye cɛ janya ka bɔ kuranna la Ala i ni kuranna to ɲɔgɔn fɛ waati bɛɛ inshallah. Inshallah. Salamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين استعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. Adam la itunga yani yokurana kala itunga fonu fo auzu billahi se ko akanti. أعوذ بالله من الشيطان. Très important, écoute-moi très bien. Les deux là, on dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. On dit pas أعوذ بالله. Donc il faut beaucoup faire attention. Quand tu veux dire أعوذ بالله, le premier c'est A, le deuxième c'est Aïn. Est-ce qu'il y a femme? C'est quoi comment faire? C'est un peu difficile ce côté-là. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ça il faut travailler seulement le sinon, machallah, il y a un mais أعوذ là, il faut travailler, faire un petit travail. Ok. Est-ce que Slamate Mousso Maria ou des Mousso, avec ce qu'il y a la Slamamousso Fatigue en wa? A faire côté de ma follow. De fait que j'ai Fanny à Canal, mais à Fali Buluka ou Mastrante à Can, on l'a on a ses calaos. Jelata Kuna. Sharia ba fo ko masu nunu même nous te slantan nunu. Madame ani hajule nana note amma islam muso ye a fari yoro lu yera slanta muso la sharia la doni kala yera ka ko te ko bente. Ok. Et voilà comme elle kala. Non mais ni docteur soli o ye hajule c'est normal. Yeah. Et muso nyo docteur muso be fe ka ilaje sharia sonoma. Yeah. Voilà. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Allô, salam alaikum. Waalaikum salam. Karamote, anga Jabiru photo bi ka finale Ali Jabir. Kalande ne rogoy. Ah mais ye anga karamo bla Ali Jabiru bla ka profil la ama fa ngo karamo de. Ay koma kadinya ko o dia tunya ka photo bla. Mashaba. Olu le tunyanka almami belebelo no kan o kandu man belebelo la ala mala ya falama. Wallahi ma ya wode inshallah. OK, bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم
زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت ما متخذ أشهدتهم المضلين خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عددا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا الله أكبر. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا صدق الله العظيم. بارك الله فيكم ما شاء الله. Non, tu mérites le nom Ali Abdallah Jabir, ما شاء الله. Alhamdulillah. Ame sura mu yɛrɛ kalan i bolo ni sura ni k'a fɔ ni sura belebele don kumakan minnu fɔli bolo a la a aya kelen-kelenna bɛɛ la k'a fɔ n'i b'a kɔrɔ dɔn n'a bɛ kalan i bɛ sara wallahi aya minnu kalan i bolo ni k'a damina aya damina fo i danna yɔrɔ min a bɛɛ la k'a fɔ ni k'a damina alimalu walibanun k'a damina o yɔrɔ dɔrɔn bɛ ma nafolo min ni anw m'a ɲinina an bɛ burula kɔ su ni tile bɛɛ ko ko ka nafolo sɔrɔ bɛɛ ko ko k'a bila i kun an bɛ kasila denko minnu la bɛɛ ko ko den ye di yan bɛɛ ko ko n den ni nafolo ni ani den ninnu Allahu Taala ko ninnu ye masiri ye ka bɛn duniya masiriw de ma Allahu Akbar sadi anw bɛ burula fɛn minnu kɔ Ala ko k'olu ye pariw de ye olu ye masiriw de ye décoriw dɔrɔn don min bɛ nin bɛɛ kɔfɛ baara ɲuman min bɛ nin kɔfɛ o de ka ɲi anw ma maa ka kan ka nata mun na Allahu Taala bara Allahu Taala bana ko di ko don min ko ni Allahu Taala nusayyir n bɛna latali kɛ kuru belebele minnu bɛ dugukolo kɔ kan ale Ala bɛna kuru ninnu lataama k'o bɔ dugukolo kɔ kan ka dugukolo nin yɛrɛ ci k'a ci a fan bɛɛ fɛ dugukolo nin bɛ kɛ pla dugukolo nin bɛ lakolonya bon t'a kan kuru t'a kan i bɛ dugukolo nin ye i bɛ jamana mun na i bɔla jamana mun na i t'a si dɔn tuguni ka bɔ ɲɔgɔn na Amérique tɛ dɔn ka bɔ Europe la Europe tɛ dɔn ka bɔ farafinna la dugukolo bon bɛɛ ci la kuru bɛɛ ci la dugukolo bɛɛ kɛla niveau kelen a bɛɛ kɛla kelen Allahu Taala ko a don a bɛna adamadenw bɛɛ lakunu ka bɔ u ka kaburu la a tɛ ɲina danfɛn foyi kɔ ɲina tɛ kɛ maa foyi kɔ bebedennin minnu denkɛrɛnin minnu sala hali musow kɔnɔ minnu tiɲɛna den minnu tun kɛla den ye Ala ko k'a bɛ den ninnu bɛɛ lana kumaba le bɛ ninnu ye dɛ sadi n'i ma fɛn n'a ye ɲɛnamaya kɛ dugukolo nin kɔ kan Ala ko n bɛ na ni ninnu bɛɛ la kafoni ye a ko di n tɛ la nugadiru n tɛ ɲina foyi kɔ a ko di ko an bɛɛ bɛna na sabati Allahu Taala ɲakɔrɔ wa uridu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra
aw bena segi kana ne alaw taala ma komi ne ala ye aw dan dali mun na aw baw ya aw sɔrɔ aw ma lajigi fɔlɔ ma don kɛnɛ la fɔlɔ nɛgɛkɔrɔsigi ma labura aw kan aw bɛ cogo min na cɔ ne alaw taala ne aw lajigi nin cogo le la aw lana nin cogo le la aw bena sabati an lakolon do aw y'a dɔn k'a fɔ ko ala ye layiru don bila nin don ɲɛ dɛ fo ka taa se alaw taala ko don min ne ala bena adamadenw ka baara sɛbɛw bila baara sɛbɛw bena na alaw taala ko tiɲɛnikɛlaw kafiru minnu banna o bena silan mushfiquna mimma fi o bɛ silan i b'o kumakan mɛn ala anw ka balo ma li haza alkitab mun bɛ nin gafe la la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha a ye ne ka baara fitiniw ni ka baara belebele bɛɛ jate a y'a bɛɛ sɛbɛn a kɔnɔ n tun tɛ minnu jate n yɛrɛ tun b'a fɔ n ko cɛ ala tɛna minɛ ninnu la ja nin bɛɛ sɛbɛnni bɛ ne ka sɛbɛn ma kɔnɔ ka ne kɔnɔ alaw taala ko nin dɔn k'i b'a adamaden ye a ka baara fitini ni ka baara belebele bɛɛ bɛ sɛbɛn a ka gafe kɔnɔ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ما بوليتي ده ككلاسا كان سملك كوني أنفادا متما أيوة مريم كقول سجود بآدم فرعون الشيطان بنا عليه كنا بويا من لا بركة أمد وهو قال الله بكم مدام بارك الله فيكم أمي فوق سبب يه قرآن سورة من كلامي هل بسالة كنا فيام بلا جنما Amin arabe, amin arabe, amin arabe. mais j'ai l'impression que je te connais mais c'est pas c'est où Moi bien c'est la voix qui ressemble à une connaissance ah ok, déjà Togo. ah tu as Lomé mashallah vraiment félicitations barakallahu fikum shukran Inch'Allah, ok Inch'Allah. salam alaikum Wa alaikum salam. Voilà. amena fitiri tɔ man jan anw fɛ yan c'est Souratul Kahf ceux qui veulent demander la Souratul Kahf après cette sourate là c'est Souratul Maryam qui suit oui alors مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك non كان apprécié إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ما شاء الله بارك الله فيكم شكرا جزيلا الحمد إن شاء الله on vient de dire Souratul Kahf. Souratul Kahf, les Soura min kalana sisen. Al-Mal wal Banuna. Alors? Alors? Oui, alors? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Me fɛ ka fatiha de kalan. Bismillah, an tulo b'i la. An tulo b'i la, an bamuso. Fatiha kalan, m'i ka fatiha lamɛn. Ok. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم 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 Ar-Rahmanir Rahim.
Très bien. Maliki Yawmiddin. Ah ben c'est là tu fais Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. 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 C'est pas. Mustaqim. Mustaqim. Voilà. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إبي أقسم بلادوني عينك غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نتيجة قرآن كلام توكي إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. Allô? 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 Oui, salam alaikum. Salam. Bismillah. Fatiha. Antlo bila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان سيكواكا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Non, c'est pas ça, c'est chat. من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. Non, quoi c'est Alhamdulillah, quoi c'est ça? الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. c'est pas c'est اهدنا الصراط المستقيم. نعم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ما شاء الله. Beaucoup d'efforts encore, Inch'Allah, à Karancho Kaime. J'invite beaucoup les mamans et les papas vraiment à Korana Karancho Kaime. Il faut toujours améliorer au fait. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci, Ustaz. Ok. Ok, salam alaikum. Allô? Allô? Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. Uncle Bila Mbamso. Allô? Vous me recevez? Oui, on vous entend très bien. Oui, on vous écoute. On vous écoute. Vous me recevez, c'est bon? Inch'Allah, on vous écoute. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. C'est bien. Alhamdulillah, c'est bien. Ok, ça s'il vous plaît. J'ai une question très très importante à vous poser. C'est à propos de ma grande sœur là. Si moi je ne connais pas la réponse alors. Non, vous savez la réponse. Voilà. Elle est en séparation avec son mari, ça fait déjà 5 ans. Maintenant, elle a demandé le divorce. Et elle a demandé certains imams qui disent qu'il y a des critères à remplir selon l'islam, qu'il faut faire, je ne sais pas, 3 mois après de voir les règles et tout. Après, tu te fais l'intention que tu veux divorcer de ton mari. Ensuite, après tout ça, là, elle a appelé les parents du monsieur pour les informer qu'elle n'est plus sa femme. Mais les parents du monsieur et son ancien mari en question, ils disent qu'ils ne sont pas d'accord pour ça. Maintenant, puisque ça fait déjà longtemps qu'ils sont séparés et qu'elle ne tient plus à ce mariage, elle aimerait savoir, est-ce que tant que le mari ne dit pas qu'il lui pardonne, qu'elle n'est plus sa femme, si elle peut se remarier ou est-ce qu'elle doit retourner la dot du monsieur en question? D'abord, je ne sais pas si vous ne connaissez pas Imam, c'est très rare que je parle de divorce en live. Je ne le fais jamais. Lorsque la situation elle est délicate, la femme est mariée avec quelqu'un qui n'est pas musulman ou qui a renié, rejeté la religion. Ça, c'est des cas, je peux me prononcer là-dessus. Ce n'est pas permis à une femme de rester avec une personne comme ça. Mais concernant un problème, conflit entre la femme et l'homme, où il y a eu 2 ans, 3 ans, cela veut dire que le problème, il est sérieux, au fait. Il faut faire le recours, les parents sont là. Si réellement les parents ils tiennent à leur fille, si le monsieur ne veut plus de leur fille, ce sont eux qui ont donné leur fille à ce monsieur. Donc, il faut d'abord passer par les parents. Ils sont mieux placés pour aller voir le monsieur et avec la décision. Les parents, ils ont déjà rempli toutes les formalités là. Ils sont passés voir les parents du monsieur en question. Non, ce que j'ai dit là jusqu'à là, tu ne comprends pas. Ce n'est pas à moi de dire dans mon live concernant les divorces. Je ne le fais pas en fait. Certes, je connais les règles, mais je n'ai pas l'habitude de les donner. Ça peut encourager beaucoup de personnes à le faire, donc moi, je ne suis pas là pour ça. Je peux conseiller, je peux guider, il faut passer chez les parents. S'il y a des imams au quartier ou l'imam même qui a célébré le mariage, il est mieux placé pour orienter la situation, quoi. Inch'Allah. Non, excuse-moi. Ah, d'accord. Inch'Allah. Qu'Allah fasse de rien. Oui, allô, salam alaikum. Allô? Ok, bismillah, Nouma. Allô? Vous avez... Oui, allô, salam alaikum. Allô? Oui, salam alaikum. Alaikum. Oui, on vous écoute. Allô? On va prendre 2 personnes. Il est presque l'heure de la prière de Al-Maghrib. Salat Al-Maghrib. Allô, salam alaikum. Allô? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, oncle William Bamso. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله, c'est bien, alhamdulillah. Ma sha Allah, qu'Allah met la baraka. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ame Foli la se bella jenima. Ni Allah Ta'ala sonna le prochain live. On va toujours continuer avec la prière, mais le prochain live, on va parler un peu sur le 5 et le 6 juillet, la conférence pour les invités, pour ceux qui veulent effectuer le déplacement pour venir depuis Anvers ici. On va vous orienter. Amena, la benou bena ketchouni. Il y a beaucoup qui veulent venir, mais c'est pas peut-être, ils ne sont pas bien. Ils ne sont pas bien informés concernant les 2 jours de conférence. Inch'Allah, donc on va parler de ça bientôt, peut-être demain si on a le temps, pour vous orienter concernant la conférence du 5 et 6 juillet qui va se passer ici en Belgique, plus précisément ici en Anvers, qui est le rendez-vous des imams. Les imams seront là, de l'Afrique, les États-Unis, Canada. Ils vont venir, Inch'Allah, quand on a un clos là-bas, amena nafa soro almamoula. Angana ñina ka fo ko doninkelaw de cidem belebele ni cetabaxay o tew yera kumakan fo o be cidenw ne kumakan fo ani kera ye min fo min sabatila ala kera la. Donc on vous invite Inch'Allah pour ceux qui ne seront pas présents. Donc il y aura aussi le direct, mais il faut assister, il faut être là au cœur même de l'événement pour bien profiter des imams qui vont, Inch'Allah, nous prêcher. Ils vont parler de la société, ils vont parler des couples, ils vont parler aussi de l'éducation des enfants, ils vont parler aussi des enjeux. L'islam ici en Europe. Donc Allah facilite la bonne compréhension. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.